Hello guys, magyanyamang yan guys. Maraming na sa dessert today. Ma'am, unsa man? Yes. Dara. Okay, pas alright. Dara mi. Okay. Dara oh. Oh. Kuya ako sa mga irihan. Langit na guys. Nana sa langit. Hala si Ma'am Junay ka. Tawag-tawag man si Juan. Uy. Tara. Ginoo. Tara. Nabahala ta, ma'am. Hay. Inganay gid mi magiriya diri oh. So mani kabatuan naman ni. Ay. Sa pikas so di ay. Hello guys. For today's videos guys, na misa. Lo, kuya. Ha? Kuya oy. Oy. Guys, kung taga-dili mo sa Lapu-Lapu guys, mag-comment mo sa comment down si comment section. Mag-comment kayo guys ha. Shh. Uy.